नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। आज आम जाना तीनोटी राशि स्वभाव विषय जाना पार्ट 18 रे मेष वृष मिथुन सरी जाइए। आज जाना कर्कट सिंह कन्या विषय पुरुष और नारी मानकर स्वभाव और लक्षण विषय जाना। देखंतु कर्कट राशि नारी मानकर लक्षण यही राशि मानकर नारी माने शारीरिक स्वास्थ्य बारंबार बिगड़ी जाए, मनरे बड़ भय रही थाए, कूलचेष्टा होती, एमाने मान सम्मान को धर्मपरायण को शत्रु जिणवार पारक होता। घरे काम करवा एमन बहुत भल लगे। प्राकृतिक सौंदर्य देखिए बहुत अनुभव करती। सबुबले निज कोल लोक सुख रड़ुथिबारु टिके स्वार्थपर जना पड़ती। एमाने बहुत आडंबरी होता है, नाना भूषण प्रिय होता, बहु भाषणी भोग विलास प्राप्त करती, बुलवा को बहुत इच्छा करती। कर्कट राशि नारी मानकर लक्षण स्वभाव। एबे जानिबा कर्कट राशि पुरुष मानकर स्वभाव और लक्षण। देखंतु कर्कट राशि पुरुष माने जो माने कर्कट राशि जन्म ग्रहण करिसेंती जो व्यक्ति सेमानकर स्वभाव समुन्नत कटियुक्त बहु संपत्तर अधिकारी होता, सत् सुहृदय युक्त होता, प्रणय परवेश करती, बंधु और भूत्योवत छल भ्रमण प्रिय होती। या छड़ा से बहुलोक भूषण निजुक्ति आलपी कीर्तिमंत रूपमंत लोकप्रसिद्ध बहु व्ययकारी और उपदेष्टा गुणयुक्त होता। जीवन रे अनेक समय एमान को लक्ष्यहीन होई भ्रमण करने को पड़े। यही सब स्वते टिके कपटी सबुबले निज कूल लोक सुख रड़ती जानीदे। देखो आउ कौन कौन अच्छी कर्कट राशि जो व्यक्ति मानकर से माने बुद्धिमान बहुत बुद्धिमान भावप्रवण अति सहज अन्य को आकर्षण कर दक्ष होता। टिके यह प्रशंसा करदेले ठारू अनेक काम सहजरे हासिल करी हुए। अभूत भावे कल्पना प्रवण पारिवारिक जीवन रे अति बेसी मन लगी सुख पाती ना। अन्यर इंगित नेतृत्व बा परामर्श यहाँ पक्षे असह्य हो पड़ती। तेबे मन मानिगले बा प्रशंसा पाईगले अन्य पाई विशिष्ट भावे प्राणपणे लगी पड़ती। लोक चक्षुरे कृपण बोली जना जाती। ईश्वर और धर्म आदि आध्यात्मिक विषय बेसी रुचि करती। भविष्य किपरि उन्नति हेब से विषय चिंता न करी अतीतर सुख दुख कथा बेसी भावुथिबारु वृथा समय नष्ट करती। अर्जुन बा वायु रोग चिर सहचर मुक्त धारण कले सुख सौभाग्यवती हुए। जानीदे। देखंतु एबे जानिबा कौन सिंह राशि विषय। सिंह राशि नारी मानकर लक्षण कौन देखंतु एहांगर देह सुदृढ़ अंटा सरू और वंशरे श्रेष्ठ होता। घरे बाहर सर्वदा मुरुबी पणिया चाहती। आमिषरे श्रद्धा बेसी उदरमना बहु सौभाग्यशालिनी और सुंदर चेहरा थाए। सुवर्ण अलंकार पिंधा बहुत इच्छा करती। पिंधा किणवा इच्छा करती। सुना घर चलने दक्ष निजर पेट कथा निजर पिलापिली सेवार सर्वदा लगी था। परर सुख दुख प्रति सेते नजर न थाए। मनरे गर्व स्वभाव रही थाए।
ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ବେଶୀ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋକ ଶୋଷ ଆତୁର ରାଗି ମାତ୍ର ପେଟଟି ପୁରିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପେଟ ପୁରିଗଲେ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଶରୀର ତେଜଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁକିଛି ଏହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷିଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁରୂପା କ୍ଷଣକପା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମମତାରେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିର ନାରୀମାନେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ସିଂହ ରାଶିର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ, ବିଶିଷ୍ଟ, ଅଳ୍ପ ସନ୍ତାନ, ନିର୍ଜନ, କ୍ଷୁଦ୍ରା, ଦୃଷ୍ଟା, ଆତୁର, ଆମିଷ ପ୍ରିୟ, ଦାତା, ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ, ସାହସୀ, ବଳବାନ, ନିର୍ଭୀକ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଧନବନ୍ତ, ଭ୍ରମଣପ୍ରିୟ, ସ୍ଥିର, ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ, ପିତୃ ମାତୃଭକ୍ତ, ଟିକିଏ ଗର୍ବୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଶରଣଲକ୍ଷକ, ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ବିନାଶକାରୀ, ବହୁ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହାସ୍ୟମୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିର ଛୋଟ ଲୋକିଆ କଥା କିମ୍ବା କାମକୁ ବଡ଼ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସିଂହ ପରେ କ୍ରୋଧୀ ହେଲେ ହିଁ ବଡ଼ ଉଦାର। ସିଂହ ଯେମିତି ଗର୍ଜନ କରୁଛି ସେମିତି ଉଦାର ବି ରହୁଛି। ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃ ବଶୀଭୂତ। ମାତୃ ମାଆର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମାଆର କଥା ବହୁତ କଥା ମାନନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିମାନେ। ଦାନ୍ତ, ନାକ, କଣ୍ଠ, ଉଦରରେ ପୀଡ଼ା ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ପେଟଟି ପୁରିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପର ଉପକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷତ ଆତ୍ମାଭିମାନ ପ୍ରଚଳ ଥାଏ। ଅତି ଉଦାର ଦୋଷରୁ ବେଳେବେଳେ ଠକାମିରେ ବି ପଡ଼ନ୍ତି। ମନରେ ଅଭିଳାଷ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଉପରେ ବଡ଼ ହେବା, ନେତୃତ୍ୱ ନେବା, ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଭାବେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବହୁ ଧନରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟେ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓ ଶେଷ ଭାଗଟି ଅଧିକ ଭଲରେ କଟେ। ଜାଣିଦେଲେ ସିଂହ ରାଶିର। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ନାରୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ନାରୀମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଦେହଟି କ୍ଷୀଣ ମାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ବେଶୀ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଳିଆ ଚେହେରା ରହିଥାଏ। ଗୃହିଣୀ ଭାବେ ଅତି ଭଲ। ପର ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଣ ପରି ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସେବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ମନେ କରନ୍ତି। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ବେଶ ପାରକ। ଖାଇ ଲଗେଇ ପିନ୍ଧି ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ରାଦିଙ୍କ ସହ ଜୀବନଟି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧବା ଊଣା। ଆଖି ରୋଗ ହିଁ ଏହାଙ୍କର ଏକ ଦୋଷ। ଶୁଚିପରାୟଣ ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କନ୍ୟା ନାଟ, ସିନେମା କ୍ଲେଶଦେୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବଗୁଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ଅଳ୍ପ ଆହାର, ଅଳ୍ପ ନିଦ୍ରା, ଅଳ୍ପରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ସଦାବେଳେ ରହିଥାଏ। କେଉଁମାନଙ୍କର? ନା କନ୍ୟା ରାଶିର ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀର, ଗମ୍ଭୀର, ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ, ନମ୍ରକାମୀ, ବିନୟୀ, ସୁନ୍ଦର, ଶରୀରଧାରୀ, ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ, ନୃତ୍ୟଗୀତ ପ୍ରିୟ, ଧର୍ମବନ୍ତ,
शास्त्रोक्तवित्त, मेधावी, सुहृदप्रिय, परधनभोगी, प्रियवासी, मित्रबंधुप्रिय, धनराशिषी हुए। या छड़ा उच्च पदस्थ व्यक्तिर विश्वास भाजन, सुदाचारी, सम्मानवंत, भक्तिमान हुए। चालीचलन टिके आलस्य थाए। लक्ष्मीवंत थाए। लक्ष्मीवंत सद मात्र अचलाचल संपत्तिर मालिक नुहंती। खाई लगे पिंधि बेश दौड़ रे रहती। कन्या राशि पुरुष माने कुटिल बुद्धि प्रयोग करी कार्य करिवारे प्रवीण, अतिशय पारक। ज्ञान अति बेसी नथिले मध्य सूक्ष्म, मूर्त्यवन, मधियुक्त, तेणु एहांकु ठकिबा सहज नुहे। शतबाधा अतिक्रम करी आरंभ करिथिबा काम को निश्चय शेष करिवे। समालोचना को पटु, निजर गुण को पचार करी प्रशंसा पाइबा पाई बड़ व्याकुल। कु भल हेले होई पारंती, मंद हेले अति मंद भी होई पारंती। एमाने निज सौभाग्य निजे गढ़ंती। पारिवारिक अवस्था, आकस्मिक धन लाभ मध्य यांक भाग्य बदलाई दिए। शेष जीवनटी भलरे कटे, दीर्घायु होती। आहार विहार संपद होइतिबारु विशेष रागरे पड़ती नहीं। जानीदेले आज कर्कट राशि कन्या राशि कर्कट सिंह कन्या राशि लक्षण और स्वभाव विषय आसंता काली जानिबा आउ 3 राशि। जय जगन्नाथ।